বাজার দোকানপাট এ সমস্ত যত্ন বন্ধ খেয়ে মেহা সাকসেসফুল नङा ओमफ्राय मारै खालामनो नङा दिनै गुवाहाटियाव जोंनि पार्टी चालमावनि थाइलेमा जे गुवाहाटिता থেকে শুরু খেয়ে দাও তাও অবধি তো जोंनि बन्द साक्सेस खेमेहा आबोनि पाशापाशि जे आरक्षण दफ्तर থেকে प्रशासनिक दफ्तर থেকে जोंनि जे दिनैनि जे बन्द 5টা डिमान्ड তুইয়ে আর 5টা डिमान्ड তুইয়ে ন সরকারিভাবে কখনো ওপরে উলাইয়ে जुनो आइन एरेस्ट खेहा क्या एरेस्ट खेपाय मुनि बर' गथाउन हल जों साहा मानि गाव माखासे सभा मोनसेहा दिनै बर' सभानि सभापति आखे बर' प्राइभेट दिखानाय जोंनि काउन्सिलखौ आईपीएफटी पार्टी एडभाइजर कमिटी चेयरमैन फ्रम द आखे एमसीसी मेम्बर सीसी मेम्बर आखे जे बर' বিভিন্ন গাঁওসভানি ফেনায় অঞ্চল থেকে বা প্রাইমারি থেকে যে ফেনে রঙ আইনি ব্যক্তিগত তরফ থেকে একটা পার্টির কোনো যে সংগ্রামী থাকে কাউকে নিশায় কাউকে তারপরে যত সিও যে তিনি যে 15 তারিখ অক্টোবর जोंनि पार्टी एवं जोंनि ब्रादारहुड अर्गेनाइजेशन दं जे 5टा डिमान्ड तुइए सारा एडीसी एलाका 24 घंटा बंद रेमो अब बंद रेमो मेन उद्देश्य के पाइके 5टा दाबी न तुइए के अब 5टा दाबी पाइके जों प्रथमत जोंनि कौबरम पासानो अष्टम तफसिल के चालू माखेनाय जोंनि बासानो स्वीकृति मारिनाय हुमान स्क्रिप्ट पाइके नम्बर 2 जे 125तम संशोधनीय संविधान मोताबेक जे जोंनि एडिशनो ताहा पावर बांधिए मूल पावर के क्षमता बांधिए चुनाव मारिना जो लाइने 2018 बीजेपी आईपीएफटी जुट सरकार अंकुबो जोंनि एग्रीमेंट खेलेमो दङ जो जखन जुट सरकार फायके जोंनि बो दिबान सक्सेस खे मारिना नम्बर 3 जोंनि एडीसी एलाकाओ जेमन दरता वो आनंद बाजार दिखेन माराव दामसुरा दिखेन माराव कांचनपुर दिखेन माराव न टाउन कमिटी के गठन के मारिना टाउन कमिटी जों एडीसी एलाकाओ टाउन कमिटी गठन मारिनाय नम्बर 4 जोंनि बीजेपी आईपीएफटी जुट सरकार थाइमनि बर' जो एग्रीमेंट खेलेमो दङ जे हाई पावर मॉडरेटिव कमिटी जे रियामो आबंदी उनो जे लाइनाय जोंनि माननीय मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव बंदी आवास घोषणा किया जे डीटी एडिशनो डीटीसी के अपडेट खे रहा त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल के आबो यदि उनका है जों एडीसी तब 30टा सीट मा 50टा सीट उनाय तब 18टा डिपार्टमेंट में 11टा डिपार्टमेंट उनाय आबो लोकसभा में बिल पास होता है राज्यसभा के बिल पास किया पाए ना अधिवेशन पास किया पाए राज्य विधानसभा का पास पाए से आबो दैनिक टेरिटोरियल पे काम करना है नंबर 5 लाइने 25 बছর बारफोर सरकार चालाव दङ जोंनि एसटी कोटा प्राय 17,000 गाव चाकरि लामा
lok abo 17,000 mano dai tui abo puta puron ma kenai ebo pasta dabino tui se tini sini 24 ঘন্টা chung bondimo ame takurao chung bo chini জাতির অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেও যিনি ভবিষ্যৎ যে এডিসি এলাকার আলাদা রাজ্য যদি গঠন কাঠামো হেঁকে যিনি জাতি মানন্দ পান্ডাসে যিনি ভবিষ্যৎ একটা যিনি তাহা ডেভেলপমেন্ট নেয় এবং ভাই বড় চৌ যিনি বাদ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তো ইনি সিপিএম ইনি কংগ্রেস ইনি বিজেপি ইনি রাম মন্তব্য চিনি দাবির সমর্থন কিয়া উঠা বা যারা উপজাতি নিগ্রহ গ্রাম বলছি দাবির সমর্থন খেয়া এমন তো বলছি যে বন তিনি যে সাহা যে 24 ঘন্টা বন খেমন রেখে বন্ধ করে সৃষ্টি খেয়ে বন বাঞ্চাল খেয়ে পাঠাব বিভিন্নভাবে একটা পরিকল্পিতভাবে চুংচিং চুং খেলে মা বা বিভিন্ন রাজনীতিগতভাবে কোনো সংগঠন মাতিয়ে পরিকল্পনা করে খেলা থাকে আর কোনো তাও জোড়া চুং খবরা খবর লানে চিনি প্রোগ্রাম চিনি বহুত সাকসেস নহা কোনো জায়গার একটা অপ্রীতিকর ঘটনা তামো পয়সাটাকে শান্তিপূর্ণভাবে যত এডিসি এলাকানি জনসাধারণ যিনি দাবির সমর্থন খেয়ে অভিনয় আশাবাদী এবং সর্বশেষ আমার সামনে তারপরেও আগামী দিন চিন্তা কঠিন সংগ্রাম লড়াই দেব এবং কঠিন সংগ্রাম লড়াই जों साबैल' फैयो जों नायसुम थाइन जों गरम खेला पान्डा जतन सहयोगिता बालसायनो आइन गरम खेला जतन आइडिया